mga lads, so naboring ko, subong adlaw, mag-vlog naman ko. Nakakamiss mag-vlog. Maluto ta. Hindi niyo po. So, maluto ta itong puso na torta. Ibuto ta lang dito, tapos subatan ta lang dito lang. So, natapos ta na sa hugasan, ato naman sa CLG-aran. Para magagmay. So, tapos na, ibugan ta na sa kardiro. Siyempre, may wagong kardiro. Just okay. Tapos ini, ibutan ta na lang. Oh. So, let's go. Now, gaso na, ibutan ta na to itong puso. Kabayan ta sa sang 1,000 in 1 hour. Ganun lang. 1,000 in 1 hour. Bayan ta sa. Let's go! Just wait! Habang nagiging smoking na yung aming bahay sa kakahintay ng 1,000 in 1 hour sa kakalaga ng puso. Magayat naman tayo ng sibuyas tsaka bawang. Pero sibuyas tipid. First, sibuyas na tipid. Kaya tingnan natin ang usok. O, tapos na nagaya ito, no? Mawit na natin sa 1,000 in 1 hour na nilaga sa puso, no? Adunta na siya. Let's go! Ito lang siya kay tamad kong siad. Tita, what's this? This is a heart of banana. This is a heart. By the way, this is a flowers of banana. Flowers, banana. Yup. Banana flowers. Yup, I think so. It's a banana flowers. Look, it's grape juice. Look, can you see? Yeah, I see it. It's banana flower juice. Blend lang takay. Ang kapoy magsiad! Hindi pugaan ta na sa, and this is the tsura. Pagkatapos ka sa ibang siyempre pugaon ta para makatuya katas, no? And then ini na sa, you see? Ilagay ta din ang sibuyas and bawang. Halo ta para mas mahumot. And lagyan natin ng egg. Now guys, luto na amo na pati. Pati ka man. Puso lang ni sa saging. Dadan, inyo video. Lambong na, kita nini lambong na. Kita ang tungtung. Kita baca tak. Okay guys, it's mukbang. Just ui. Ari na, naluto natin natin. Mid-made puso. Mid-heart. Mid-heart. Bye-bye na sa kong vlog. Bye! Hasta lundi. Thank you.